Hi guys, yan na po ko dire sa akong sister sa balkon. Bakit akong mga boat guys o tanawa. Yan naman ko sa ilang boat house. Dito kay dire guys. Gwapo kay mga bula. Gwapo. Castle. Gwapo yung kay dire permino. We have to save money. Babe. Nagkadumog. Unsa naman po di mo ikuha nila. Babe. On the 29th, okay, we'll go to the ladies group. On the 29th. August 29th, we'll go to the ladies group. August 29th. Where? In Iloilo, in Erwin. Biking? No! Is it ako Sunday na, pet? Sunday. I've had to work. Wala. Sige, you check the way. Oo, ayan, di ko magpugos good. Okay ra, kay trabaho man. Yeah. If you're working, cannot. But if you're not, then you can just drink. Basta importante sa ako ha, birthday po kunagin mo. Heaven. August 29 daw eh. 29 na? Oh, 29. Mga Sunday, last Sunday of the month. Sa September. magbayad lamang po ng loan sa bangko para ito